Ayan si Colette. Gray. Gray. Gray, Gray. Shh. Tingnan natin siya, Gray. 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 Basta dila, Gray. Isa tulog, guys. Tulog. Isa. Tulog din. Dilang pala. Yan si Colette. Colette. Ang nanay, oh. Ang nanay, oh. Gray. Uy. Hi ka dito. Hi po. Hi. Mayroon pa isa dito. Smart. Uy. Ikaw, ano? Anong gawa mo dyan? Smart. Okay, well, I should keep waiting for my friend. Aper. Smart. Ay. Aper. Morphing. Ayaw mong mag-aper, ha? Aper. Morphing. Aper. Colette. Cute ni Colette. Gray. Mama Gray. Asus. Mama Gray. Mama. Tiger. Ucho. Love Tiger Gray. Ha? Asus. Ay, order. Ang lapad. Tabi silang dalawa, guys. Oh. Tabi sila. Diba? Bawal na siyang istorbohin. Ano yan? Hinihingal ikaw? Ha? Hinihingal yan? Uy, hinihingal ikaw? Gray. Chocolate. Tulog na siya, guys. Isa din dito, oh. Tago dito sa ilalim. Tago ikaw dyan, Morphing. Aper. Dali, Aper. Oh, sus. Aper. Hindi, Aper. Gusto ko Aper. Isa pa. Aper. Isa pa. Smart. Wala na. Bye-bye, guys. Bye-bye na, Colette. Bye-bye.